ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୁଣି ଥରେ ପାଠଶାଳା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର କଥା। ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରକାର କଥା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଏବଂ ଶେଷ କଥା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ବା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ, ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଏମିତି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପଢ଼ିବା ଆମେ ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଏବଂ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କଥା। ଯେହେତୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ କୋର୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପାଖରୁ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଉପମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳନା କରିବା, ଉପମା ଦେବା। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିଥାଉ, ଅନୁପାତ ବାହାର କରିଥାଉ। ସେମିତି ଆମେ କେତେବେଳେ କହିଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଅର୍ଥରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମୁହଁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଯାହାକୁ ଉପମା ଦିଆଯାଏ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଉପମା ଦିଆହଉଛି ନା ମୁହଁକୁ ଉପମା ଦିଆହଉଛି, ଜଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବା, ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ। ପୁଣି ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଏ ବା ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର, ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହଉଛି ନା ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି ବା ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା। ପୁଣି କ'ଣ ନା ଉପମାନ ସଦାସର୍ବଦା ଉପମେୟ ଠାରୁ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ଗୁଣ ଆଉ ଧର୍ମରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମୁଖର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦରତା। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବା ଗୁଣକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରେ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟକୁ, ସମାନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଯେହ୍ନେ, ଯଥା, ସଦୃଶ, ତୁଲ୍ୟ, ଯେସନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିଲେ? ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାପର କଥା। ଆମେ ବୁଝିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କେମିତି ହୁଏ, କେଉଁଠି ହୁଏ। ତେବେ ଉପମା କହିଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଆମେ ବୁଝିଛେ ଉପମାନ କ'ଣ ଆଉ ଉପମେୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବା ସମାନ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବା ସମାନତା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଥିବ ନା ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, ଯେହ୍ନେ, ଯେସନ, ସରି, ଯଥା ଏଇଭଳି ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୁଏ। ଏଇଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଆମେ ଶୁଣିବା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳମ୍ବରେ ଭାସଇବ ଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଅମ୍ବରେ ବୋଇଲେ ଆକାଶରେ, ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଟା ଶରତ କାବ୍ୟ
ଆମର ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରତ କାବ୍ୟରେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଏ କଥାଟିକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? ନା ଭାସୋଇ ବୋଇତ। ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ଯଥା ଶବ୍ଦଟିକୁ, ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମାନ କରିଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? ନା ଆକାଶରେ, ଶରତ ଆକାଶରେ, ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସହିତ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ କଣ ଦେଖିବା? ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ମାନେ ଆକାଶରେ, ଉପମାନ କଣ? ନା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଆକାଶ ସହିତ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ସମାନତା ଅଛି। ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଛି ଆକାଶରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସୁଛି, ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ତେଣୁ ଧଳା ମେଘ ସହିତ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତକୁ ଆମେ ସମାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଣ? ନା ଭାସିବା। ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ରହିଛି ଯଥା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଦେଖିପାରିବା ଉପମେୟ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅବଳା, ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଅବଳା, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଅବଳାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଅବଳା କୁହାଯାଇଛି। ଅବଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ନାରୀ। ଉପମାନ କଣ? ନା ପ୍ରଭାତି ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା, ଚପଳା। ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା। ଏଇ ତିନିଟା ମିଶିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣରେ ମିଶୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମିଶିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚପଳା ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ, ଜଳଦ ଯିଏ ଜଳଦାନ କରେ, ଚପଳା ବିଜୁଳି ନା ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ଆକାଶରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ଅବଳା, ଅବଳା କିଏ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମିଶିଗଲା। ପ୍ରଥମ ତିନିଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନି ଜଣଙ୍କର ମିଶିଯିବା କଥା କୁହାହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ କଣ କରାହେଇଛି? ନା ଅବଳାର ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବା କଥା କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଅବଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମିଶୁଛି ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ସମୁଦ୍ରରେ। ଉପମାନ କୁହାହେଇଛି ପ୍ରଭାତି ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଚପଳା। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଣ? ନା ମିଶିଯିବା ବା ଲୀନ ହେବା। ସାଧା ଲାଗୁଛି ତ? ଠିକ ଅଛି। ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କଣ ଏଠି ରହିଲା? ନା ଯଥା, 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 ତାପରେ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ରହିଛି ତଥା। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ? ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟର ସମାନ ଧର୍ମ, ସିମିଲି, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ସିମିଲି କୁହାଯାଏ, ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ତାହା ସାଧାରଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ଯଥା, ତଥା, ଯେହ୍ନେ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ବୋଲି କଥିତ ହଉଥିବ, ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେଠି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତାପର ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ପଢିବା। ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଉଛେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନା ଯେବେ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଇ ସେ ତେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନା କଥିତ ହେଉଛି। ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା କଣ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରକୃତ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ ଅଳଙ୍କାର ପାର୍ସନିଫିକେସନ ହେଉଛି କଣ? ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ କଥାର ସମ୍ଭାବନା ବା କଣ କରାହଉଛି? ତର୍କଣା କରାଯାଉଛି।
तेबे प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तर्कणा करागले उत्प्रेक्ष्य अलंकार हुए। मन रहिला? आमे उदाहरण देखिला आउ टिके भल भाबरे बुझिबा। एइठी कोन थिबो सब बेले मन रखिबा गुरुत्वपूर्ण कथा। जेमिति सेठी मु कहितली उपमा, जेतेबेले उपमा अलंकार जथा तथा सतेकी तुल्य परि सदृश रहुतला, ठीक सेमिति उत्प्रेक्ष्य अलंकार रे मध्य सतेकी की सीना सते अभा किबा बा बोधे एभली शब्द गुड़िक प्रयोग हुए। उत्प्रेक्षावाचक शब्द ए शब्द गुड़िक कह जाए। एगुड़िक कहले जमी सते कि एमती हो जाऊँगी, एटा हो नहीं, किंतु आम कल्पना रे आमे कौन करुछु ना एक अकल्पनीय वस्तु अप्रकृत वस्तु को आनिकी प्रकृत वस्तु सहित जोड़ी देउछु। प्रकृत वस्तु रे अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तार तर्कणा करुछु। उदाहरण देखिबा चलो। चिलिका काव्य से राधानाथ राय को लेखा। श्वेतांग चढ़े गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत। देखुछ, श्वेतांग चढ़े गुहा समुद्गत तार अर्थ हेउछि श्वेतांग चढ़ई। चिलिका काव्य रे चढ़ई मानकर कथा निश्चित रहिबो। से चढ़ई गुड़िक गुहारू गुंफारू बा तांको बसारू तांको रहिबा स्थानरू समुद्गत हेबा अर्थात उपरକୁ उठिबा उठुचंती। चढ़ई गुड़िक जेतेबेले श्वेतांग चढ़ई श्वेतांग चढ़ई धला धला अंग युक्त अर्थात धला पक्षी गुड़िक उडुचंती, समूह भाव रे उडुचंती, समुद्गत हेउचंती, उपरକୁ उठुचंती। कोन देखा जाउची कवि तर्कणा करूचंती। नीर भेदी किबा उठे ऐरावत। ऐरावत हस्ते इंद्रंकर हस्ते जाके नीर आकाश को भेद करी उपरକୁ उठुची। ऐरावत ये को उठी जाउची। नीरभेदी ऐरावत हस्ते उठी जाउची। अप्रकृत वस्तु ताले प्रकृत वस्तु एठी श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत हेबा उपरକୁ उठी जिबा। अप्रकृत वस्तु हेउची नीरभेदी ऐरावत हस्ते पर्वत उठी जिबा भଳି देखा जाउची। एठी जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द कथा कहूतली कि बा की सते की सीना सते एठी देखि पारुथुबा। श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी की बा उठे ऐरावत। किबा किबा हेउची उत्प्रेक्षावाचक शब्द। मन रहिला? ठीक अछि, भल भाबरे मन रखिबा बुझिबा। तेबे जदि भल लागुची लाइक टे दबाइबा। ठीक अछि, तेबे जिबा परवर्ती पर्याय को। आउ आजिर आमर अलंकार बा शेष अलंकार हेउची रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ताकू आमे इंग्राजी रे मेटाफोर बोली कहिथाउ। ठीक अछि, देखिबा कोन हेउची रूपक अलंकार रे। माने आमे तो पढिथिले जे उपमान कौन आउ उपमेय कौन। उपमेय कौन थिला? जहा वर्णनीय वस्तु जहाकू उपमा दिया जाउछि मुख। आउ उपमान कौन थिला? जहा सहित तुलना करा होउछि, जहा सहित उपमा दिया होउछि ताकू उपमान। चंद्र देख तांको भितर सादृश्य थिला जेतेबेले सेतेबेले से कौन करूथला ना उपमा अलंकार नउथला। किंतु एठी आमे रूपक अलंकार पढुछि। रूपक अलंकार रे कौन हेउछि? रूपक अलंकार रे उपमान उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित बा कथित हेउछि। मन रहुछि उपमान वस्तु एवं उपमेय वस्तु मध्यरे अभेद। अभेद माने भेद नाही, आदौ सेमाने अलगा नुहंती, पूरा समान। एई कथा कल्पना करा होउछि बा कुहा जाउछि। एमिति हेले एवं उपमेय रे उपमान रो आरोप करा गले। आरोप कोन ना एई रूपक एई जिनिसटी एमिति कुहा गले आमे जानिले सेठी रूपक अलंकार हुए। बुझिबा उदाहरण सहित। तेबे उदाहरणटी आमे रखिबा तपस्विनी काव्य गंगाधर मेहर। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लिखिचंते कोन ना दरिद्रता पंक पूर्ण मो जीवन सर जंजाल जल द जले आबिल उदर। ए पदटी देखिबा जे दरिद्रता पंकपूर्ण अर्थात कविंक जीवन रे दरिद्रता रे पंकर आरोपण करा जाउछि। दरिद्रता पंक रूपक दरिद्रता। जीवन जंजाल जीवन और जंजाल रे सर एवं जल द जलर आरोप करा जाउछि। ठीक अछि। दरिद्रता पंक पचारा जीव दरिद्रता गार दिया जाइछि पंक अर्थात
जदि तले गार दि जाइथिबो लेखा हेतु एहा केउ अलंकार दरिद्रता पंक यार अर्थ बाहर करबा दरिद्रता रूपक पंक रूपक अलंकार जीवन सर जीवन रूपक सर तेणु एइठी आमे बुझिले जे रूपक अलंकार रे गोटिए कथा आ गोटिए कथा मध्यरे ताकू पुरई दिया जाउची ता सहित अभेद किछि पार्थक्य देखा जाउ नाही दरिद्रता रूपक पंक ठीक अछि जीवन रूपक सर ठीक अछि। द्वितीय उदाहरण देखिबा रसकल्लोल काव्य कवि दीनकृष्ण दास लिखिचंती कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोकता उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता केते हे अबा रहोई योग्यता कुमति गुआर केवल बई मात्र भाई तार दीनकृष्ण दासंकर लेखा कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता केते ही अबार होई योग्यता कुमति गुआर केवल बई मात्र भाई तार एठारे देखिबा कविता ठारे बनिता कविंक ठारे पिता बा बापा एठी कविता झियो कवि होउचंते बापा कहिबा लोक ठारे उपमाता कहिबा लोक तार उपमाता गुआर ठारे कोन कहाइछि कुमति गुआर केवल बईमात्र भाई तार तो बईमात्र भाई सौतुनिया मार पुओ भाई बईमात्र भाई गुआर ठारे बईमात्र भाईर आरोप करा जाइछि बुझि होउछि। तृतीय उदाहरण को जिबा पद्म काव्य लिखिछन्ति भक्त कवि मधुसूदन राव कलुष पंके मुहि केड़े मलिन केमंते सरितर हे विनलीन कलुष पंके मुहि केड़े मलिन मु केते मलिन कौथिरे ना कलुष पंकरे कलुष रूपक पंकरे कलुष और पंक मध्य अभेद अछि ना कलुष एवं पंक दुईटी अलग अलग जिनिस होई पारंती किंतु एठी कलुष और पंक को एक कर दिया जाइछि कलुष और पंक मध्य अभेद कथित होइछि कलुष जहा पंक ताहा बोली कहा जाइछि अर्थात कलुष रूपक पंक बोली कहा जाउछि तेणु एठी कोन हेउछि ना एठी रूपक अलंकार हेउछि आ रूपक अलंकार निश्चित भाव में आमे बुझी सारिछु तेबे रूपक अलंकार आउ उपमा अलंकार मध्य थिबा पार्थक्यटी मु पिला माने तुमन कहिछि उपमा अलंकार रे उपमान उपमेय उभय रे सादृश्य अल्प किछि समानता वर्णना करा जाय रूपक अलंकार रे उपमान और उपमेय रो अभेद बा गोटिए जिंस बोली ताकू लेखा जाय ठीक अछि आशा करूछि आजिरो पाठ शिक्षण प्रक्रिया पाठ्यदान प्रक्रिया निश्चित भल लगी बुझी हेतिबो शरीर टिके असुस्थ अछि तेणु कंठस्वर टिके परिवर्तन हेइछि तेबे मु आशा करूछि पाठ तुम पाखु पहुँचबो एवं तुमे बुझी पारिले मो परिश्रम सार्थक हेबो लाइक ते दबाइबो सब्सक्राइब करिवो निज सांग मानक सहित शेयर करिवो रहुछि तुम शुभ मना आसुछि जय जगन्नाथ धन्यवाद।